ይሄንን ብትቀላቀሉንና ሁላችንም በዚህ ድርጅት አሻራ ብንጥል ጥሩ ነው፣ ደስ ይለናል። ምክንያቱም ያለንበት ቤት 110 ሺህ ብር ነበር የሚካፈልበት፣ አሁን ላይ ወደ 200 ሺህ ብር ቀርቷል። ክራይ ቤት ላይ ነው ያለ ነው። ከዛ በተጨማሪ የትራንስፖርት ወጪ አለብን፣ የምግብ ወጪ አለብን፣ የዳይፐር ወጪ አለብን። እነዚህ ማቴሪያሎች ሁሉ ሰው በአቅሙ በቻለው ቢያመጣልን ድጋፍ ቢያደርግልን ያው ድርጅቱን መደጎም ነው የሚሆነውና ከምንም በላይ ግን ትልቁ ችግራችን የቤት ችግር ስለሆነ ለዚህ ቤት ችግር ደግሞ ይችን ቻሌንጅ ሁሉ ሰው ተቀላቅሎ ግባችንን ብንመታ አሻራችንን ብታሳርፉ ደስ ይለናል። ጥሪ እናስተላልፋለን። እዝነትን አብረን እናሳድገው። መርሐባ። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ጀማዓ ባረከላሁ ፊኩም። በተቻላችሁ አቅም አግዛችሁ በተቀመጠ አካውንት ስክሪንሻት አንስታችሁታል። አግዟቸው ብራቸው። እሺ السلام عليكم. مرحبا. بس درستنا كنت مش هاي مرحبا. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون. አዎ በጣም እንዴ ሁሉም ሰው ሊያግዛቸው ይገባል። لازم تساعدوهم يا جماعة بالله عليكم. أنا عندي نوع من نظر تساسي سلب سات تستوسني عندي سوي ساسات ذكرني من نظر الله بس الله بما تعملون خبير. حبيبي يا زوري اللي تعزاي نظرة شاء يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكان زين الناس. حبيبي والله تلك بوتان تام يجروا من لسه يجروا رسونا بين الله زميل شافتنا الرسات والله كثير شيء دفعنا ولا تكذب عندنا درجة الباسبورت الكل كله. لا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. عندي للناجر مثلا درجة تنش على بدن بالتبرر منا أنا سلام ما كونوا درجتون أنا ساعات تيزو جيزي تيزو بدن بيوتر لاشو بدن دسيلانيا مكنتون بيتي لاشو من نجارشاشو كل ما تشبر كذي بفيتم تقوى حبش ميبال تنقول هذا النيا ዘመታ ነበረ እና ልጆቹ ያሉበት ሁኔታ በጣም ነው የሚያሳዝኑት። ምግብ ለመመገብ በጣም ነው የሚቸገሩት። እንደማንኛውም ኖርማል ሰው አይደሉም። በነገራችን ላይ እንደማንኛውም ሰው አይደሉም። እነዚህ በጣም ብዙ ነገር ነው። እዛ ላይ ይታመማሉ። መድኃኒት በጣም ነው የሚቸግራቸው። እያንዳንዱ